Kalaan ko ba tatapon? Ma! Hey guys, baka pupukin yun kamay natin ha. Ay ko. Pinto, ano? Durog. Wow! Durog. Durog! Sige na! Wow! Masarap! Sarap laruin! Ito po. Tingnan natin kain na yung cup. Dali. Subukin natin. Wow! Kakain yun mamaya. Hintay natin kain. Hi guys! Lagay ko namin to. Natin. Kunti lang. Kaya niya na warm. Hintay natin mga. Wait natin. No, daan! Maharang na. Yan, natutumba ka ha. Oh my God! Kain po natin na board. Nandito pa yung board. Hintay natin. Suot natin na kamay dyan. Suot natin na kamay. Taga. Kita ko crazy. Madami na yan. Tapos dito. Grabe naman kayo. Ba yung nilaga na po? Mga ano na yun? Tapos may matigas. Mukha sis.